Danas je jedan jako koristan savjet za sve nas, a on je kako da se prirodno, zdravo i lako zaštitimo od opekotina bilo koje vrste. Opekotina od sunca, vatre, a pre svega od onoga što će mnoge interesovati, od radijacije. Radijacija nije ništa drugo od gusto zbijena igla energije koja prolazi kroz naše telo i oslobađa slobodne radikale koji uništavaju naše tkivo. U zavisnosti od frekvencije ili učestalosti energije, radijacija bit će jača ili slabija. Na sreću postoji dosta stvari koje možemo preduzeti u neželjenim situacijama, mada ne bi bilo loše praktikovati ih i inače jer deluju svakako benefitno na naše telo u celini. Priroda je prepuna tajni i svaki deo nje služi nečemu. Jedan deo daje nam energiju da se krećemo, drugi nas leči kada obolimo. Problem je što smo zbog modernog vremena jako brzo zaboravili sve tajne i savete naših predaka. Jedna od tih velikih tajni prirode je definitivno soda bikarbona, koja je zapravo kristalizovana vrsta soli. Njena pH vrednost je čak 8,3 na sobnoj temperaturi i to je ono što je u osnovi čini blagodetnim lekom. Jako je bazna, što je odlično jer pomaže smanjenju kiselosti tela koje izazivaju svakojake bolesti. Međutim, soda je jako korisna kod opekotina i radijacije, što je jako zanimljivo. Mnogobrojni medicinski žurnali objavljivali su vesti poput natrijum bikarbonat štiti akutnu nefrotoksičnost izazvanu uranijumom. Ovaj eksperiment izvršen je naravno kao i svaki na pacovima, sa ciljem da se u organizam pacova unese dovoljna količina bazne soda bikarbone, kako bi to dovelo do pročišćavanja tečnosti u organima i krvotoku pacova. Evo što još kažu zvanični instituti za radiologiju. Uranijum, kao izvor radijacije, je također jedan od elemenata koji se taloži na površini kosti, gdje se zadržava dugo vremena. Kako emituje alfa čestice, smatra se da uranijum može povećati rizik od malignog tumora kostiju. Nakon slučajnog unosa toksičnog nivoa uranijuma, treba sprovesti terapiju dekontaminacije. Ta terapija i režim lečenja, opisan u izveštaju Nacionalnog saveta za zaštitu od zračenja, je spora intervenska infuzija rastvora natrijum bikarbonata ili oralna primjena tableta natrijum bikarbonata sve dok urin ne dostigne pH od 8,0 pa sve do 9,0. Dakle, soda bikarbona se može koristiti kako in vitro, tako i in vivo. Poenta je da je jako delotvorna u sprečavanju širenja posljedica radijacije. Kod opekotina sunca ili blage radijacije, sve što treba da učinimo je da napunimo kadu mlakom vodom. Uvek kada se desi opekotina, ljudi puštaju hladnu vodu, misleći da će hladnim ublažiti bol, što je greška. Čaj najbolje prija leti, kao što i mlaka voda najbolje otklanja opekotine. U kadu sipajte oko pola čaše sode bikarbone i mešajte dok se soda ne rastvori. Nakon toga uživajte u ležanju i pustite rastvor da rešava problem slobodnih radikala umjesto vas. Rastvorena bazna soda bikarbona će prodirati u kožu i pomagati telu da zaceli. Iako nevezano za temu, važno je napomenuti, nova studija je otkrila da soda bikarbona može učiniti tretmane raka efikasnijim u borbi protiv onih tumora koji su otporni na lekove. Nalazi istraživača su zasnovani na otkriću da kiseli uslovi u telu mogu služiti kao skloništa za ćelije raka, omogućavajući im da se sakriju od lekova. Međutim, pri primjeni sode bikarbone, baznost tela ubrzano raste i ta kisela skloništa bivaju pročišćena. Ovo je prva stvar koju treba uraditi. Zatim, sljedeća jako važna stvar je zeolit, ali za humanu primjenu to u obliku klinoptilolita. Jedinstvena i izvanredna fizička i hemijska svojstva zeolitnih materijala čine ih izuzetno korisnim u različitim primjenama. Zbog brojnih pozitivnih efekata na zdravlje,
uključujući svojstva detoksikacije, upotreba proizvoda na bazi klinoptilolita in vivo je enormno porasla. Studije sprovedene posljednjih decenija pokazale su visoku moć klinoptilolita u različitim medicinskim primjenama. Veliki broj dokumentovanih pozitivnih medicinskih efekata pripisuje se osnovnim svojstvima klinoptilolitnog materijala, posebno reverzibilnoj ionskoj razmeni i kapacitetu apsorpcije. Dakle, kombinacija sode bikarbone i zeolita je jako efikasna kod svih tipova opekotina, radijacije ili vam energije visoke učestalosti. Ako ste i dalje skeptični prema zeolitu, onda bi definitivno trebalo da znate i ovo. Prirodni zeolit, modifikovan zračenjem, može poslužiti za čišćenje tečnog nuklearnog otpada. Nakon temeljnih eksperimenata potvrđena je činjenica da radijaciona modifikacija klinoptilolita dovodi do značajnog poboljšanja njegovog kapaciteta da apsorbuje radioaktivne katione. Ovo je zbog povećanja apsorpcionog kapaciteta na površini zrna zeolita, uzrokovanog energijom koju isporučuje zračenje. Dakle, jasno je da zeolit posjeduje moćnu osobinu da apsorbuje radijaciju tako lako, pa je za očekivati da će definitivno biti pomoći i ublažiti izloženosti radijaciji. I naravno znam da su mnogi od vas čuli za pomamu na kalijum jodid. Kalijum jodid je također so, što je jako zanimljivo, stabilnog neradioaktivnog joda, koja može pomoći u blokiranju apsorpcije radioaktivnog joda u štitnoj žlezdi, štiteći na taj način ovu žlezdu od radijacionih povreda. Štitna žlezda je deo tela koji je najosjetljiviji na radioaktivni jod. Kako jod deluje protiv zračenja? Kalijum jodid deluje tako što blokira sam ulazak radioaktivnog joda u štitnu žlezdu. Kada osoba uzima ove tablete, štitna žlezda apsorbuje stabilni jod i na taj način biva neaktivna na radioaktivni. U kalijum jodidu ima toliko stabilnog joda da štitna žlezda postaje puna i ne može više da apsorbuje jod, bilo stabilan ili radioaktivan, u naredna 24 sata. Mnogi istraživači došli su do zaključka da je i kurkuma jako dobar izvor zaštite od radijacije, pa ne bi bilo loše i nju dodati u rastvor. Isto tako ako posjedujete i aloe veru i gingo bilobu, ali pre svega zeolit i soda bikarbona su naše ključne tajne koje moramo znati za ne daj Bože. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.